खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन, 11 खारिज हलाक, मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान में कार्रवाई के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 6 खारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। कुर्रम में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के मुश्तरका ऑपरेशन में 5 खारिज मारे गए। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज से था। खवारिज दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस की क्लियरेंस कार्रवाइयाँ जारी हैं। गैर मुल्की सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पाक अमरीका मुश्तरका फौजी मशकों का आगाज। 2 हफ्तों पर मुश्तमिल इंसदाद दहशतगर्दी मशकें नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में जारी। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद बाहमी हम आहंगी और पेशा वराना महारत में इजाफा करना है। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन के अज़्म का इजहार। इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान और अमरीका के आला अस्करी हुक्काम की शिरकत। इस्लामाबाद में पानी की कमी के सदबाब के लिए जामिया प्लान पर हंगामी बुनियादों पर अमल दरामद का फैसला। CDA और पंजाब हुकूमत के ताउन से जुड़वा शहरों के लिए मुश्तरका तौर पर डैम्स बनाए जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में पानी की किल्लत पर काबू पाने के हवाले से इजलास। जुड़वा शहरों में पानी की फराहमी बढ़ाने के लिए शॉर्ट और लॉन्ग टर्म इकदाम का जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला ने रोड मैप पर अमल दरामद का जामिया प्लान 10 रोज़ में तलब कर लिया। पानी की चोरी और कनेक्शन के गलत इस्तेमाल के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का हुक्म। कहा कि इस्लामाबाद के शहरियों के लिए पानी की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। हर शहरी को बेहतरीन इलाज दहलीज पर फराहम करने का वादा हर सूरत निभाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का हर जिले में स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डियक कैथ लैब कायम करने का ऐलान। झंग, मियावाली और ओकाड़ा में कार्डियक कैथ लैब्स को जल्द फंक्शनल कर दिया जाएगा। कार्डियक कैथ लैब्स में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और प्राइमरी PCI की सहूलत दस्तयाब होगी। मरीम नवाज की ज़िले अस्पतालों में स्पेशलिस्ट और कार्डियक डॉक्टर्स की तैनाती यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि कैथ लैब के क़याम से 60 से 90 मिनट के अंदर अस्पताल पहुंचने वाले दिल के मरीज की जान बचाना मुमकिन हो सकेगा। मरीजों को इलाज के लिए दूर दराज बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। जदीद तरीन लैब्स में आलमी SOPs के मुताबिक इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। पंजाब में तालीमी इदारे खुलेंगे या नहीं, हुकूमती फैसले का इंतजार। महकमा तालीम स्कूल खोलने या छुट्टियों में तोसी का फैसला आज करेगा। ज़राए के मुताबिक अवामी राय के बाद छुट्टियों में इजाफे पर गौर किया जा रहा है। छुट्टियों में मुमकिन तोसी के बाद स्कूल 19 जनवरी को खुलेंगे। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर तालीम पंजाब ने तालीमी इदारे खोलने या मज़ीद बंद रखने से मुताल्लिक राय मांगी थी। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के डेरे, बालाई इलाकों में यकबस्ता मौसम। बलूचिस्तान में दर्जा हरारत -, कोयटा में दर्जा हरारत -3, कलात में -6, ज़ियारत में -7 और योब में -3 रिकॉर्ड। शहर कायद में यकबस्ता हवाओं का राज, सर्दी में इजाफा। गुज़िश्ता रात रवाह मौसम सरमा की सर तरीन रात रिकॉर्ड। कराची में दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब और बलाई सिंध में धुंध के बायस ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद रहे। ईरान में हुकूमत मुखालिफ पुरतशद्दुद मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार कर गए। सूरत हाल कशीदा, 14वें रोज़ भी एहतजाज। तेहरान, तबरेज़, असफ़हान, मशहद और किरमान समेत 100 से ज़ायद शहरों में मुजाहिरे। अमरीकी मीडिया का ईरानी फोर्सेज और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में 217 हलाकतों का दावा। 2500 से ज़ायद मुजाहिरीन गिरफ्तार। ईरान भर में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान झड़पें। मुजाहिरीन ने 42 बसों, 26 बैंक्स, 10 सरकारी इदारों की बिल्डिंग्स और 24 घरों को जला दिया। 25 मसाजिद को भी नुकसान पहुंचा। हमलों के दौरान फायर डिपार्टमेंट की 48 गाड़ियां और 8 फायर इंजन नजर आतिश। तेहरान में मुजाहिरीन के हमलों में अस्पताल और 2 तिब्बी मराकज़ भी निशाना बने। सरकारी इमारतों और पुलिस स्टेशन पर हमलों में मुतअद्दिद एहलकार जख्मी। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद मुख्तलिफ शहरों में फौज तैनात।
ایران کی صورتحال پر مکمل نظر ہے، ایرانی حکومت مصیبت میں ہے، مظاہرین کو قتل کیا گیا تو امریکہ مداخلت کرے گا، اتنی شدت سے ماریں گے کہ انہیں بہت تکلیف ہوگی، کارروائی کا مقصد ایران میں فوج اتارنا نہیں ہوگا، امریکی صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر ایران کو وارننگ، کہا امریکہ کو گرین لینڈ کا مالک بنائیں گے، ہم نے گرین لینڈ پر قبضہ نہ کیا تو ہمارا اگلا پڑوسی روس یا چین ہوگا، ہم ان دونوں ممالک کو پڑوسی نہیں بنا سکتے، روس یا چین کو گرین لینڈ پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ امریکی صدر کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے اور 8 طیارے گرنے کا تذکرہ، کہا وہ اب تک 8 بڑی جنگیں ختم کروا چکے۔ پاکستانی وزیر اعظم نے بھی کہا کہ صدر ٹرمپ نے لاکھوں جانیں بچائی۔ امریکی صدر پرتشدد مظاہرین کی حمایت کر رہے ہیں، ایرانیوں کا قاتل ایرانی شہریوں کا ہمدرد کیسے ہو سکتا ہے؟ صدر ٹرمپ اپنے ملک کے مسائل پر توجہ دیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے کہا مظاہروں کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل کا ہاتھ ہے، کچھ فسادی عوامی املاک کو نقصان پہنچا کر ٹرمپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اسلامی جمہوریہ کرائے کے فوجیوں کو برداشت نہیں کرے گا۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی نے کہا مظاہرین غیر ملکی مداخلت کے لیے خانہ جنگی کا راستہ ہموار کرنا چاہتے ہیں، مظاہرین کے پاس مختلف ذرائع سے حاصل کیے ہتھیار موجود ہیں۔ پاکستانی شہریوں کے لیے ایران سے متعلق سفری ایڈوائزری جاری، پاکستانی شہری غیر ضروری طور پر ایران کا سفر نہ کریں، ترجمان دفتر خارجہ کی حالات بہتر ہونے تک ایران کا سفر مؤخر رکھنے کی ہدایت، ایران میں مقیم پاکستانی شہری انتہائی احتیاط برتیں، پاکستانی شہری سفارت خانے اور قونصل خانوں سے رابطے میں رہیں، وزارت خارجہ نے تہران، زاہدان اور مشہد میں ہنگامی رابطہ نمبرز جاری کر دیے۔ ایران کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو خط، موقف اختیار کیا، امریکہ کے عدم استحکام پیدا کرنے والے اقدامات کو مسترد کرتے ہیں، امریکی طرز عمل اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے، پرامن مظاہروں کو پرتشدد بنانے کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے، فرانس، برطانیہ اور جرمنی کی ایران میں مظاہرین کی ہلاکتوں کی مذمت، مشترکہ بیان میں ایرانی حکام سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ۔ ترکی پاک سعودی عرب دفاعی اتحاد میں شامل ہونے کا خواہش مند، بلومبرگ نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ ترکی کی شمولیت کے بعد نئی سیکیورٹی صف بندی کی راہ ہموار ہوگی، ترکی کی شمولیت سے مشرق وسطیٰ اور اس سے باہر طاقت کا توازن بدل سکتا ہے۔ ترکی پاکستان سعودی عرب دفاعی اتحاد کے تحت ایک ملک پر حملہ دوسرے پر حملہ تصور ہوگا، ایک ملک پر حملہ دوسرے پر تصور کیا جانا نیٹو کی شق 5 ہے، ترکی کی شمولیت پر بات چیت آخری مرحلے میں ہے، سعودی عرب مالی طاقت، پاکستان کے پاس جوہری صلاحیت، ترکی کے پاس دفاعی صنعت تیار ہے۔ پاک امریکہ مشترکہ فوجی مشقوں کا آغاز، 2 ہفتوں پر مشتمل انسداد دہشت گردی مشقیں نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں جاری، ISPR کے مطابق مشق کا مقصد باہمی ہم آہنگی اور پیشہ ورانہ مہارت میں اضافہ کرنا ہے، دونوں ممالک کے درمیان سیکیورٹی تعاون کے عزم کا اظہار، افتتاحی تقریب میں پاکستان اور امریکہ کے اعلیٰ عسکری حکام کی شرکت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سعودی عرب کے دورے کے پہلے مرحلے میں مدینہ منورہ پہنچ گئے، OIC وزرائے خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کریں گے، اسحاق ڈار جدہ میں پاکستانی کونسل خانے کی نئی عمارت کا افتتاح بھی کریں گے۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار، میدانی علاقوں میں شدید دھند کے ڈیرے، بالائی علاقوں میں یک بستہ موسم، بلوچستان میں درجہ حرارت منفی، کوئٹہ میں درجہ حرارت -3، کلات میں -6، زیارت میں -7 اور جوب میں -3 ریکارڈ، شہر قائد میں یک بستہ ہواؤں کا راج، سردی میں اضافہ، گزشتہ رات رواں موسم سرما کی سرد ترین رات ریکارڈ کی گئی، کراچی میں درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، پنجاب اور بالائی سندھ میں دھند کے باعث ٹریفک نظام درہم برہم، حد نگاہ انتہائی کم ہونے پر موٹر وے کے مختلف سیکشنز بند رہے۔
पीटीआई की 8 फरवरी की पहिया जाम हड़ताल बुरी तरह नाकाम होगी। 8 फरवरी के बाद इनके पास मुज़ाकरात के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। पीटीआई की पहिया जाम हड़ताल के लिए कोई तैयारी नहीं। सुहेल आफरीदी के लाहौर और कराची के दौरों से कोई तहरीक नहीं चलती। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू, कहा मुज़ाकरात पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम का तकाजा है जिसमें हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान राबता नागुज़ीर है। पीटीआई क़यादत को कभी दहशतगर्दी के वाक़े की मज़म्मत करते नहीं सुना। खैबर पख्तूनख्वा के साथ सुतेली माँ का सुलूक होता है। विफाक से हमें हमारे हिस्से के पैसे नहीं दिए जाते। पंजाब में हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं हुआ। वजीर आला सिंध खैबर पख्तूनख्वा आए तो हम इज्जत देंगे। बागी जिना में कल जलसा करेंगे। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी की मीट दी प्रेस में गुफ्तगू। यूक्रेन में बरतानवी फौजियों की मुमकिन तैनाती। बरतानवी हुकूमत ने 20 करोड़ पाउंड की रकम मुख्तस कर दी। बरतानवी वज़ीर दिफा जॉन हेली कहते हैं कि यह रकम गाड़ियों और मवासलाती निज़ाम को अपग्रेड करने, एंटी ड्रोन सिस्टम और फौजियों की तैनाती यकीनी बनाने पर खर्च की जाएगी। खबर एजेंसी के मुताबिक बरतानिया भी मंसूबों को हतमी शक्ल दे रहा है। यूरोपीय रहनुमाओं ने यूक्रेन जंग के खात्मे पर हिफाजती जमानत के लिए कीव में अपने फौजी तैनात करने पर इत्तेफाक किया था। शुमाली कोरिया का जनूबी कोरिया पर फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। शुमाली कोरिया के दावे के मुताबिक जनूबी कोरिया का ड्रोन उसके फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ। ड्रोन अंचोन के जजीरे से उड़ा और 8 किलोमीटर के फासले पर शुमाली कोरिया में तबाह हुआ। ड्रोन में निगरानी कैमरे और अहम तनसीबात की तस्वीर थीं। जनूबी कोरिया की शुमाली कोरिया के दावे की तरदीद। ली जे म्योंग का वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म।